हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती होगी, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि हेलो। हाँ हाँ बोलो ना, थोड़ा मैं आया हूँ भाई यहाँ, तुम बाद में बात करो क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। आए? नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। और আমি এটা সারমু। হ্যালো গাইস, দেখেন সবাই ছাদ ঢালাই দিল, কুকুরে উঠতে পাড়ে কি করতেছে। কন্ডাক্টর করে গেছে, দেখেন কি সুন্দর কুকুরে মজা পাইতেছে। ও নাইমা যা নাইমা যা নাইমা যা, যা 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 যা। আরে ওই ঠিক আছে, দেখেন দেখেন জুম করতেছি দেখেন।